Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. 40 point... Calbayog City Disaster Risk Reduction and Management Council nagmeeting sa pagpakusog sa disaster preparedness. Detalye pamatian naton matikang sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara sa una nga quarterly meeting kakulo Pebrero 3, 2026 ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sa Calbayog City Sports Center agud pakusgon ang kaandaman sa syudad kontra sa kalamidad. Gintambungan ang meeting sa mga primera nga stakeholders ug partner agencies kalakip ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, ngan Philippine National Police agud hisgutan ang mga report, prioridad nga programa, operational readiness, ngan mga bag-o nga isyu kasumpay sa disaster risk reduction ngan pampubliko nga katalwasan. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang sesyon ngan ginhatagan doon ang importansya sa managmit nga pagplano, pakigbubligay sa mga ahensya ngan aktibo nga pagpartisipar sa komunidad agud maproteheran ang kinabuhi ngan propriedad sa mga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Department of Science and Technology ng Samar State University nagbubligay sa bamboo propagation project sa Samar samtang 900,000 pesos nga pondo igin-turn over. Detalye sa pagbalik sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginparigon sa Samar State University o SSU nga Department of Science and Technology o DOST anira pagbububligay para sa komunidad pinaagi sa ceremonial turnover sa pondo para sa Community Empowerment through Science and Technology o CEST project kasankolop sa SSU Main Campus. Naghatag ang DOST sa 900,000 pesos para sa ikaduha nga tuig sa tulo ka tuig nga proyekto nga nakatutok sa bamboo propagation ngan pagpapakusog sa pangabuhian sa mga parauma sa Basay, Samar. Sa una nga tuig, nakag-record sa masobra 100 hectares sa pagtanom sa kawayan ngan natindog ang 5,000 square meters bamboo propagation center sa SSU Basay Campus. Masobra 20 nga parauma ang gin-training sa potting ngan masobra 11,000 planting materials ang nahimo lahos sa target. Ginhatagan doon ni University President Dr. Redentor Palencia ngan sa DOST Summer Director Evelyn Tablante ang importansya sa siyensya, teknolohiya ngan pagpartisipar sa komunidad para sa sustainable nga pangabuhian. Kalakip sa mga plano nga masunod ang Food Processing Center para sa organic bamboo tea, market expansion ngan pagpaupay sa edukasyon sa rural nga lugar. Pagpamatuod ang proyekto san marigon nga kolaborasyon sabot nga san gobyerno lokal, akademya, ngan mga ahensya san gobyerno, agud himuon nga tulay sa pangabuhian ngan kinaadman ang natural nga bahandi san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang